Hi, let's talk about animal cell and plant cells. Alright, so this is the normal structure of animal cell. We have nucleus and then ribosome, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, which have the ribosome attached to its surfaces, and then Golgi apparatus that located close and nearby to the endoplasmic reticulum, and then plasma membrane, mitochondria for respiration, and then we have a few cytoskeleton structure. Cytoskeleton ni macam is a support structure for animal shape, and it basically gives shape to the animal cells. And then some of the structure and organelle that not absent in the plant, which are flagellum for locomotion, lysosome that have hydrolytic enzyme to break down certain substances, centriole for cell division, and peroxisome is not in the syllabus, but basically it's for oxidation to break down fatty acid, amino acid, and so on. Alright, next is plant cell. There are few things that make plant cell different from animal cell. The one that is so obvious is the presence of cell wall. Okay, cell wall is the outer structure of the plant cell, so it gives the shape and support for the plant cell. And then you have a tiny pore in the cell wall to allow substances to move in and out of the plant cell. So basically any molecule, liquid, substances boleh keluar masuk daripada one plant cell to another plant cell. And then another obvious difference is it has the chloroplast, the organelle that make the organelle for photosynthesis that make food for the plant. Other than that, most of them are quite similar with the animal cell, except these are a few structure and organelle that absent in animal, which is central vacuole. Tolong tambah ya, large central vacuole. Because you must remember, ada beberapa animal cell yang juga mempunyai vacuole tapi bersaiz kecil. Jadi bila jawab exam, mesti tulis large central vacuole untuk merujuk kepada the one and only vacuole yang ada dalam plant cell. Chloroplast dan juga cell wall memang confirm absent dalam animal tapi ada dalam plant cells. Yang lain-lain tu lebih kurang sama. Bila nak lukis plant cell ni, dia ada shape yang lebih rigid lah. Mungkin square. Okay. Lukisan plant cell ni dia macam ada sisi-sisi. Yang lain-lain almost similar. Okay, so ada perbezaan dan persamaan untuk plant cell dan animal cell. Saya akan go through sedikit. So, kedua-dua plant dengan animal ni disebabkan they are eukaryotic cell. Jadi, mereka ada nucleus. Okay, nucleus, DNA dalam nuclear envelope. So, kita panggil they have nucleus. Tapi kalau nak dibandingkan dengan prokaryotic cell, they have true nucleus dan ada many membrane bound organelle. Apa maksud membrane bound organelle? Organelle yang mempunyai membrane seperti ribosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum dan lain-lain. Mitochondria, chloroplast, both are eukaryotic cell, yes. They can divide by meiosis and by mitosis. Ini adalah similarities. Jadi, bila jawab soalan, compare and contrast, boleh dimasukkan similarities. Cuma, markah similarities takkan sebanyak markah differences. So, ini adalah differences antara animal dengan plant. So, cell wall in animal cell is absent while the cell wall in plant cell is present. So, bila buat ayat perbezaan, mesti dihubungkan dengan perkataan while ataupun but ataupun whereas dan lain-lain yang sesuai. Dan perbezaan itu mestilah setara. You have to give a similar differences. Contohnya, kalau nak cakap pasal cell wall, dekat plant cell pun kena cakap pasal cell wall. Dia kena apple dengan apple. Tak boleh cell wall, lepas tu dekat plant cell cakap pasal chloroplast. Dia tak tally lah.
Dan mesti ada dalam satu ayat. Satu ayat, satu perbezaan sahaja. Tidak boleh gabungkan. Contohnya, animal cell doesn't have cell wall and chloroplast, while plant cell have cell wall and chloroplast. Anda telah gabungkan chloroplast dengan cell wall dalam ayat yang sama. So, kalau saya tak bagi markah. Cuma dapat satu sahaja. And then ini adalah antara perbezaan. So tadi kita cakap pasal vacuole. Animal cell pun ada vacuole, cuma dia small and temporary. Jadi bila nak cakap plant cell ada cell wall, mesti sebut perkataan large and central vacuole, baru dapat markah. Okay. Kemudian yang lain-lain tu biasalah ada flexible shape, fixed shape, cilia, microvilli, absent, present and so on. Tapi the best one is hafallah beberapa contoh. Tidak perlu hafal semua. Mungkin dalam 5-6 perbezaan. Okay, so ini adalah nucleus. So nucleus adalah structure dia ada double membrane. So this is the double membrane. Dia ada outer membrane and inner membrane. Dekat membrane tu ada pore untuk allow beberapa structure seperti mRNA yang awak dah recognize dalam chapter 1 atau rRNA untuk keluar daripada nucleus. And then ada nucleoplasm. Nucleoplasm ni macam cytoplasm. It's just a empty fluid space. And then last but not least ada nucleolus. Nucleolus ni adalah region untuk produce ribosome. So ribosome yang melekat pada rough endoplasmic reticulum tu dibuat di nucleolus. So all the activity and all the information that happen in the cell di store dan di regulate di dalam nucleus. Nucleus ni macam central office. Next, kita ada endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ni dia bergulung-gulung, berlapis-lapis. Jadi, volume dia agak besar lah. Kalau kita buka tu, luas permukaan dia quite big. So, dia ada membrane yang berlipat-lipat. Untuk dia, kalau rough, digunakan untuk sintesis protein sebab ada ribosom, kerana protein sintesis berlaku pada ribosom, dan ribosom yang buat protein ini akan diproses dan ditransport oleh rough endoplasmic reticulum. So rough dia ada ribosom attached, while smooth tak ada ribosom, dan function dia pun berbeza, basically untuk transport lipid dan karbohidrat. So, kalau tengok rough ni, dia ada beberapa structure yang kita panggil cisternae. Cisternae. So, cisternae ni yang berlipat-lipat tu lah. Dia macam bag tu. Okay, dia berlipat-lipat. Ni kita panggil cisternae. Berbeza dengan cristae. Cristae tu dalam mitochondria. Dan dia basically dia punya membrane ni yang paling hujung ni bersambung dengan nuclear envelope. Jadi anything yang keluar daripada nukleus boleh terus masuk ke dalam endoplasmic reticulum. Okay, next Golgi body atau Golgi apparatus. Boleh juga pakai Golgi apparatus. Dia tidak bersambung. Kalau endoplasmic reticulum bersambung dengan nukleus punya envelope ataupun nuclear membrane. Tapi Golgi body tidak bersambung. Dia adalah independent. Tapi it's located near the endoplasmic reticulum. So bentuk dia lebih kurang, tapi dia tidaklah terlalu, volume dia terlalu besar, size dia terlalu besar macam endoplasmic reticulum. Dia ada two phase. Cis phase ni where the substance move in, and trans phase is where the substance move out. Contohnya dia nak transport protein, so dia akan masuk dari cis phase baru keluar melalui trans phase. Ingat C, T. C dulu baru T. So movement ni macam ni lah. Okay, and dia ada sama juga, dia ada shape macam Golgi endoplasmic reticulum tadi, bentuk macam bag tu. Okay, membrane yang tertutup, dia ada ruang-ruang kosong di tengah yang kita panggil lumen. So dia juga ada cisternae.
So sisternin ni dia boleh sambung dan putus. So kalau bahagian yang dia putus tu, dia boleh form struktur-struktur kecil yang kita panggil vesicle. Ataupun kalau struktur tu dia bawa bahan untuk dibuang, kita panggil secretory vesicle. Okay, ni secretory vesicle lah. Kalau dia ada bahan yang dia akan bawa keluar daripada sel. So basically sisternin ni dia adalah membrane yang boleh di pinch off. Pinch off tu putus lah. Pinch off. Jadi dia boleh bersambung dengan struktur-struktur ataupun organel lain dalam sel. So function dia boleh modify, packing dan transport protein daripada rough ER untuk dieksport keluar. Okay, next lysosome. Lysosome ni basically it's a structure to break down any organelle, bacteria that unwanted. So sebelum dia release dia punya digestive enzyme tu, basically contohnya secretory vesicle tadi akan fuse dan bawalah bahan yang nak dipecahkan tadi. Okay, ribosome is the smallest organelle. Dia ada dua subunit, large and small subunit. Okay, you going to recognize this structure bila masuk chapter expression of biological information. But now you just going to draw it like a small circle that attached to the rough endoplasmic reticulum. So it's made up of protein and RNA, and then it's might be freely available in the cell ataupun dia attached to endoplasmic reticulum. This is where protein being made. Next is mitochondria. Mitochondria adalah antara organelle, bukan antara lah, hanya dua organelle yang ada their own DNA. Okay, mitochondria ada DNA selain daripada chloroplast. Salah satunya mitochondria. Dia ada double membrane. So kalau tengok kat sini ada outer membrane dengan inner membrane. Dan ruang antara outer dengan inner tu kita panggil intermembrane space. And then ruang kosong di bahagian tengah mitochondria dinamakan matrix. Matrix ni ada liquid, ada fluid, dan again dia ada structure di bahagian dalam yang bergulung-gulung berlipat-lipat. Nampak macam cisterna. Macam cisterna dekat endoplasmic reticulum dan juga dekat Golgi apparatus. Tetapi dia berada di dalam double membrane tu. So kita tak panggil dia cisterna. Nama dia cristae. Ingat cristae mitochondria punya. Cisternae Golgi apparatus dan juga endoplasmic reticulum punya. So jangan confuse. Mitochondria dia ada dia punya own DNA. So basically dia boleh replicate themselves and a few more mitochondria activity. Basically untuk respiration that we going to learn in semester 2. Okay, next is chloroplast. Again, chloroplast has their own DNA. Dan dia juga ada double membrane. So ada similarities lah antara chloroplast dengan mitochondria, iaitu both have their own DNA and both have the double membrane. Okay, double membrane organelle. So ada beberapa structure dalam chloroplast ni that are very important. So kalau nak tahu, okay, kalau kita zoom ni, dia ada outer membrane dengan inner membrane, sama macam mitochondria. And then dia ada bentuk ni yang bulat-bulat kat sini, saya lukis kat luar. This is thylakoid. Okay, thylakoid ni dia ada membrane juga, thylakoid membrane. Dan kawasan dalam thylakoid tu kita panggil, ni yang saya warnakan kuning ni, kita panggil lumen. Okay, lumen, yang warna kuning tu lumen, kawasan dalam thylakoid. Bila thylakoid bergabung, jadi banyak-banyak thylakoid. Okay, a stack of thylakoid. Satu susunan thylakoid. Semua ni kita akan panggil, okay, ni semua thylakoid. Beberapa thylakoid stack together. Locate together. So, semua ni kita panggil granum. Granum. Satu susunan thylakoid kita panggil granum. Singular lah, granum.
Tapi kalau ada banyak thylakoid, okay, katalah ada banyak lagi thylakoid kat tepi ni. Okay, a stack of thylakoid, ada lagi. Okay, banyak lagi. Semua ni kita panggil grana. Okay, so granum tu satu stack, satu susunan. Granum tu satu susunan, grana tu banyak-banyak susunan thylakoid. So, dan ruang kosong di dalam itu kita panggil stroma. Okay, region spaces kosong tu stroma. Kalau dalam mitochondria tadi kita panggil matrix kan, kawasan yang diisi oleh fluid and a few mineral and ion. Okay, next is centriole. Centriole is basically kalau dalam lukisan untuk kita guna untuk exam. So, kalau dalam exam awak kena lukis macam ni lah. Dia macam ni. Okay, lukis 90 degree. Dia macam rectangular tapi 90 degree. So, begitulah. Okay, function untuk cell division. Dan centrosome adalah region. Kalau kita tengok bawah mikroskop, dia akan nampak satu kawasan bulatan yang hitam. So, centrosome ni is a region where the centriole located. Okay, where the centriole located. So, dia cuma nampak satu dark region. Okay. So, next. Okay, itu saja untuk itu saja untuk organelle. Thank you.